Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam saya ucapkan kepada anda semua yang sudah sedia dan setia menantikan sesi live kita pada malam ini. Okay, jadi tajuk kita pada malam ni adalah Winning is Preparing lah. Okay, sebenarnya tajuk ni dah pernah disampaikan, dah pernah dikongsikan. It's just that saya akan cuba untuk sampaikan daripada satu sudut yang berbeza, satu sudut pandangan yang berbeza, sebab sebenarnya benda ni dah ada dekat dalam chapter 0. Ada dalam chapter 0 lah, dan dia punya kesinambungan dia ada dekat dalam chapter 1 dan chapter 2. But malam ni I'll just try to sampaikan dalam pada sudut pandangan yang berbeza, dan hopefully this will be what you call it, as a reminder untuk anda semua. Okay, kenapa saya tergerak untuk berkongsi perkara ni semula ataupun tajuk ni semula. Sebenarnya tajuk ni saya ubah supaya you akan join tengok lah live kita pada malam ni. Kenapa kita revisit balik sebenarnya ini adalah sebahagian ataupun parts of mind settings, dan kenapa saya nak sampaikan, nak share juga tajuk ni pada malam ni, antara sebabnya adalah ramai daripada kita yang dah mula lupa diri, yang dah mula orang kata mendongak langit sangat sebabkan keadaan pasaran baru recover 3-4 hari. Kan hari ni pun walaupun market negatif, bukanlah negatif banyak sangat, walaupun negatif ditutup rendah, but still, okay, you can still make money. But this is just a reminder for you so that you tak tercedok lah lepas ni. Okay, yang penting you tak tercedok lepas ni. Just this is a reminder sebab what happened for the past few days adalah you campak duit tu beranak jadi duit. Dan duit tu melantun terkena batu tu pun jadi duit. Batu tu terkena biawak pun jadi duit. Maksudnya macam tu tau keadaan market for this past few days. Bermaksud kenaikan yang berlaku dalam beberapa hari ni tidak disokong oleh fundamental. Okay, tak disokong oleh fundamental. Maksudnya kenaikan yang berlaku sekarang ni hanyalah kenaikan spekulatif semata-mata. Nothing is concrete and nothing is sure. Dia sure yang bakal mendatangkan keuntungan in the long term. Jadi kenaikan yang ada hari ni adalah temporary. Okay? Apakah maksud temporary? Temporary adalah sementara, bersifat sementara. Dan saya suka untuk ingatkan juga kenapa tajuk ni pada malam ni adalah Winning is Preparing. Okay? Sebabnya sekarang ni bila keadaan market macam ni, you are not prepared. You are not well prepared, you are not well versed. Tu sebab kalau you tengok copywriting team saya buat tadi kan, yang pertama buy call, yang kedua salah entry, yang ketiga apa? Yang ketiga biawak. Yang biawak ni lah kan yang jadi punca sebenarnya. Kan tadi ada juga yang komen, dia confuse buy call dan biawak bukan benda yang sama. Tak. Biawak ni apa? Biawak ni adalah bisikan yang ada dekat telinga you all. Okay, selalunya dia bisik apa? You tak boleh kalah. Biawak ni selalu bisik, kau jangan kalah babe, orang lain buat profit, time ni lah kau buat profit gila-gila. Kan? Kau tak nampak chart dia dah share kan, breakout Marubozu ada volume. Belasah lah saham tu, beli dia cakap. Biawak tu berbisik. Bermaksud biawak tu adalah permainan mental dan emosi anda. Okay? You yourself sebagai owner dan pemilik kepada biawak tersebut, anda sepatutnya mampu untuk menjinakkan biawak tersebut. Dan pastikan biawak tersebut dengar cakap you all, bukan you all dengar cakap biawak tu. Okay? Okay. Jadi apa kaitan biawak ni dengan entry ni sebenarnya? Sebab dia macam ni this is one thing yang sebab saya tengah baca few books at a time sebenarnya. Sebab sekali saya beli sekali buku banyak tau. Last 2 weeks kot I beli dalam dekat 10 buku. So saya baca semua serentak at the same time. Cuma tak adalah saya baca terus lanyak sampai habis. Saya baca, saya proses, lepas tu the next day tengah proses lagi saya baca buku lain. Saya macam tu, saya jenis membaca macam tu. Saya tak baca immediately. Dan I came across
satu benda lah yang sharing yang saya jumpa dalam buku ni. Dia mention about how a successful how one person can become a very successful in trading. Okay? How one person can become a very successful in trading sebenarnya. Sebenarnya bila saya tengok balik, ni sebenarnya biawak. Apa yang disampaikan sebenarnya biawak sebenarnya tuan-tuan dan puan. Bermaksud dia ada kaitan tau dengan tajuk malam ni. Dan saya nak share juga. Kenapa you need to prepare? Apakah yang dimaksudkan dengan preparation? Untuk you nak menang. Tak kisahlah you nak menang dalam business, you nak menang dalam life, dalam sports. And benda ni you boleh carry masuk dalam konteks pelaburan saham juga. Untuk you menang, you need to do preparation. Maksudnya preparation ni apa benda tau? Preparation adalah homework. Okay, preparation adalah homework. Dan this is what I've gone through dan inilah benda yang saya nampak sebenarnya. Sebab batch 3 yang baru masuk, Investors Masterclass yang baru masuk, dia lalu satu fasa macam ni tau. Sebab bila you masuk Investors Masterclass, you akan dapat homework. Bila you dapat homework, you kena siapkan homework tu before Sunday. Okay. It's just that saya tak bagi deadline. Okay, saya tak bagi deadline and that's the reason why saya nak siap homework tu before Sunday. So that you are preparing yourself to enter the market on Monday. Okay, maksudnya preparation tu adalah homework dan untuk you menang, you kena buat homework. Okay? Dan homework apa yang saya selalu bagi adalah selalunya bersifat mental dan emosi. Okay? Bersifat mental dan emosi. Maksudnya you have to prepare yourself mentally and spiritually dan emotionally. You need to prepare that before you enter market. Maksudnya mentally dan emotionally ni apa? Maksudnya emotionally ni you dah jinakkan biawak you. I don't give a damn what my biawak is going to say to me. Because this is my plan. Okay? Sebab at the end of the day, bila saya baca buku tu, dia cakap, dalam buku tu saya share, dia profesor psikologi daripada Jerman but dia very fond of a stocks market. Jadi dia share psikologi yang ada dekat dalam stock market ni yang dia dah run pun dia punya research yang mana dia panggil 120 orang, dia dah bagi winning system. Dia bagi winning system daripada 120 orang after 8 month, lepas 8 bulan, seorang je yang menang. Lagi 119 tu kalah. Tewas. Sebab apa? Sebab dia tak prepare mentally. Maksudnya bagi ilmu 7 petala langit pun, 2 biji kelapa punya ilmu pun diberikan, disampaikan dekat you all. But if you are not prepared mentally, emotionally, you akan tewas juga sebenarnya dalam saham. Okay? You akan tewas juga dalam saham. You will make losses in stocks. That's why preparation yang pertama, persediaan pertama yang saya tekan, 3 benda. Mentally, emotionally and spiritually. Sebab apa? Sebab melalui 3 benda ni lah anda mampu menjinakkan biawak. Bermaksud you have your own self-control. Bila you ada self-control, then only you can go through, run you punya plan yang you dah buat. Homework lain-lain yang you dah buat. So, apakah plan dan homework yang you kena buat sebenarnya? Cara paling mudah yang saya suka buat adalah top-down approach. Top-down approach, I'll go through by sectors dulu. Okay? I go through by sectors dan baru saya kupas lebih banyak dan lebih mendalam. Alright? So, meaning, preparation is essential. Sebab apa? Bila you plan, you tahu kenapa you nak masuk. You dah buat homework. Next week, sektor apa you nak tekankan, apa yang you nak belasah next week, apa semua kan. And after that, apa lagi you nak buat? You dah tahu saham ni, entry price macam mana, background syarikat dia apa business dia. You dah tahu and bila you dah tahu, you are already preparing for your loss. You are not preparing for your win yet. You are preparing for your loss. Sebab apa? Sebab you tahu ini tahap kerugian you sebelum you masuk.
If dia tak hit, you will make money. Sebab yang penting apa? Yang penting you jaga you punya risiko. That's why I said prepare mentally. Mentally apa? You need to prepare mentally. You akan rugi. Menang, bonus. Rugi, confirm. Tapi macam mana you nak manage you punya rugi? Meaning, bermaksud, anda preparekan diri anda secara mental yang you akan rugi. Sebab apa? Sebab bila you rugi, kalau you masuk prepare mentally, aku confirm untung, tiba-tiba tak untung, nangis hujung bucu katil. Dan nangis hujung bucu katil dengan air mata berdarah apa semua kan. Revenge trade. That is when you will make more losses. Saya nampak depan mata saya, student investors masterclass ada yang pernah buat revenge trade. Instead of dia buat duit daripada revenge trade, instead of dia buat duit, dia buat lebih banyak losses. That is what happen when you are not preparing yourself for losses. Prepare yourself untuk rugi dahulu sebelum you untung. Sebab you tahu whatever happen, dia kemungkinan jatuh sampai sini. Kemungkinan rugi you setakat 5%, 10%. You dah tahu. This is it. Only this much I can control my loss. Naik bonus. Sebab sometimes you dah study semua benda gila-gila power punya lah kan. Tiba-tiba tengah hari ada announcement. Terus saham tu jatuh tergolek. You nak biar dia jatuh tergolek ke? Tak. Tapi you control you punya loss. Bonus adalah bila you profit. Okay? That is why I said prepare mentally. Mentally you need to prepare yourself untuk rugi. Meaning bila you masuk you tahu kadar risiko aku banyak ni sahaja. Okay? That is very very important lah. Alright? Sebab you takkan ada revenge trade. Once you start ada revenge trade, you akan ada chicken dinner of losses. Okay? Chicken dinner of losses. Maksudnya 3 kali losses. Probably more than that. Alright? That is why I said to win, you need to prepare. When you are prepared, you will win. Alright? Shopee hari ni daripada pagi tadi tak habis bunyi. Tahulah hari ni 11.11 tapi tak ada apa-apa yang menarik untuk dibeli. Okay? Melainlah yang ada dekat bursa. Okay? Faham tak? Clear? Jelas tak? Kalau jelas tolong komen jelas. Kalau clear tolong komen jelas. Clear. Alright? Saya nampak ramai kat sini macam geram dengan biawak masing-masing kan. Tapi tolong behavekan biawak-biawak anda tersebut. Alright? Tolong bagi biawak-biawak you all behave. Okay? Good. Thank you bagi respon. Jelas. Kan kadang-kadang bila bercakap sorang-sorang ni tak syok juga. Sebab dah cakap depan kamera bukan berborak kan. Okay. So it is very very important for you to prepare. Maksudnya you kena study, you kena buat homework, you kena tahu apa yang ada di sebaliknya apa semua. And bila saya cakap preparing, maksudnya you kena prepare berapa banyak yang you nak earn. Okay, you dah prepare mentally untuk you loss, but you also need to prepare how much you want to earn. You must set you punya goal. Sebab apa? Supaya melalui matlamat dan goal yang jelas, you akan berpuasa. Macam mana tu? Suddenly tiba berpuasa lah pula kan? Meaning macam ni. Maksudnya macam ni. Maksudnya you takkan jadi tamak. Tu je. Maksudnya jangan jadi tamak. Okay? Sebab apa? You kena ada matlamat so that you takkan jadi tamak. Prepare your goals. Prepare your goals orang kata as specific as you can. Sespesifik yang you boleh. Bila you prepare you punya goals tuan-tuan perempuan, dan goal yang you buat dan matlamat yang you buat sangat-sangat spesifik, you takkan jadi tamak.
dan you akan sentiasa rasa syukur sebenarnya. You set per month 10%. Sebab kebanyakan student investors masa kelas, dia tulis sebulan dia nak 10% je. Bukan dia tulis calculator keluarkan figure dekat dia. Saya ajar macam mana you nak dapat you punya numbers. Monthly dia perlukan. Ada yang tak sampai 10% pun. 7% a month. Tapi sebab dek kegairahan yang berlaku, untung 8% hari ni, esok dia bagi balik market 10%. Sebab dia tamak. Oh, baru hari pertama bulan November, aku dah untung. So kalau November nampak macam market nak recover, kita belasah lagi lah, alang-alang kan. Sebab bulan 10, bulan 8 tak boleh buat duit. Belasah lagi. Instead of you make more money, more likely and more chances yang you akan rugi. Sebab apa? Sebab you dah prepare untuk menang satu trade. You nak menang the next trade, you need to prepare another thing. It's not a thing yang orang kata spur of the moment. Orang hantar you chart, you terus beli. Sebab you are not preparing yourself. Okay, you tak well prepared untuk benda-benda macam tu. Sebab you dah menang, you dah okay, dah tutup buku, you rasa okay, cukup, tak nak beli apa-apa. Suddenly ada buy call, ada chart masuk sebab you buka Telegram waktu tengah hari. You kelang kabut nak beli sebab you tak nak tertinggal bas. Berapa ramai yang macam tu? Berapa ramai yang macam tu? Tolong komen. Saya macam tu. Kan? Ada yang dah cakap, dia tak cakap macam tu, tapi dia cakap, oh duit pedihnya. Saya nampak komen. Okay? Ya, sebenarnya tuan-tuan dan puan. Biar terlepas bas. Biar terlepas peluang. Okay? Janji you profit. At the end of the day, you kena profit. Kadang-kadang, ambil jawapan selamat tengah-tengah. Kadang-kadang. Tu dah macam cerita Piramli dah. Jarang-jarang. Tahniah kerana berjaya mengaku yang apa yang berlaku yang saya kongsikan ni betul. Sebab apa? Sebab apa yang saya kongsikan ni adalah berdasarkan pengalaman. Alright? What I'm sharing to you is purely and based on experience. Okay, saya dah go through fasa tu dan sekarang ni saya go through fasa yang mana saya bantu over 100 people yang join masterclass program untuk cuba make sure dia boleh dapat konsistensi untuk profit tu. And it is not an easy task. Okay? Skill wise, technically, fundamentally memang solid, lebih power daripada saya punya study. Okay, lebih power daripada saya punya study. But the consistency is not there. Sebab apa dia tak konsisten dekat situ? Sebab biawak-biawak yang tak berjaya dijinakkan. Okay? Jadi bila saya go through balik, bila saya start try guide over 100 people ni, baru saya nampak. Saya nampak diri saya yang dulu dan it recalls balik apa yang saya buat and how to overcome. Okay? So I'm sharing you all is way of you should overcome. Meaning to overcome this kind of things, you kena make preparation lah. You kena buat persediaan. Okay? You kena sangat-sangat buat persediaan lah. Faham tak persediaan? Sebab apa? Sebab okay, let's say ramai yang I think last week kot yang ramai sebut GDEX nationwide. Believe it or not, I'm not involved with that kind of stocks. Saya tak beli pun saham-saham tu. Sebab apa? Sebab saya tak buat homework. Hari ni GETS limit up, saya tak beli. Sebab saya dah lama tinggalkan GETS. I make a lot of money dekat GETS sebelum dia start naik balik. Jadi saya dah tinggalkan, saya dah lupakan sebentar. Tiba dia start naik balik, but saya tak kerja sebab I'm waiting for other moment. Sebab saya study yang
Saya study dan saya share dengan student investors masa kelas. What are the kind of stocks that I'm looking at? Dan saya menunggu saham-saham ni untuk break. Okay? Dia kalau berani sangat untuk loss pun bahaya juga tau sebenarnya. Kalau berani sangat untuk loss. Sebab apa? Sebab nanti setiap kali loss sikit je terus cut. Cut terus. Tiba-tiba rebound balik. Pun bahaya juga. Maksudnya, emosi perlu ada but tak perlu terlalu main biola. Dia kena bersederhana loss. Okay, relax kejap. Jangan terus jual, jangan panik, relax dulu. Kita tengok kejap lagi petang. Suddenly dia keluar, jadi bentuk hammer. Reversal. Sometimes emosi diperlukan, tetapi jangan terlampau banyak emosi dekat dalam bila you dalam position. Jelas Hopefully you clear. Right. So my preparation adalah mencari saham yang belum bergerak. Itu sebab saya selalu share dengan you all saham-saham yang belum bergerak. Bila dia bergerak, masa itulah you beli. Bila orang lain mula kompang, mula tamak, time tu you jual. That's how I make money. Okay, that's how I win from the trade. Sebab I've already prepared. Untuk minggu ni sahaja, I think I dah bagi 2 saham dekat student investors masa kelas. It's just a matter of time je dia nak jalan. Okay? Meaning, prepare. You need to prepare yourself. Alright? And, bila you lost dekat dalam market, you need to prepare untuk tidak react kepada market. You lost, keluar, jangan react dengan market. Maksud jangan react dengan market ni, you pun jangan jadi market. Maksudnya kalau market jatuh, you pun jangan jatuh collapse sekali. Tutup, buat kerja lain. Okay? Yes. Kena relax je sebenarnya. You dah study few stocks. Let's say you ada dalam watchlist. Just follow apa yang dalam watchlist. Jangan terperdaya dengan biawak-biawak yang bersepah, yang berkicauan, biawak berkicau ke? Dengan apa yang ada dekat luar sana. Okay? Jangan tergoda. Itu semua fata morgana. Alright? And dia macam ni. Dia bila you terlibat dalam saham, ramai yang cakap saham is all about fundamentals, it's all about economics, it's all about numbers. The reality is sebenarnya saham adalah emosi. Okay, saham adalah emosi sebab ia melibatkan duit. Okay, at the end of the day, you are part of that money. You are part of that money sebenarnya tuan-tuan dan puan. Alright? You are part of that money. The money is not part of you anymore, but you have become the money. Bila you dah terlibat dekat dalam pasaran saham. You are the money. Bunyi macam pelik. Anda adalah duit. Bukan duit itu sebahagian daripada anda lagi. Anda dah jadi duit. Sebab apa? Sebab keuntungan dan kerugian adalah emosi manusia. It's how you control yourself yang akan jadikan benda tu duit. Okay? And hari ni saya nampak banyak yang suddenly berkompang mengenai saham-saham glove. And yelah, saham glove yesterday dia gap down, lepas tu dia tak tutup gap walaupun tengah hari dia cuba untuk tutup gap but it fails. And hari ni pun ramai lagi yang berkompang mengenai saham-saham glove. Sebabkan one of the reason I believe sebab EPF masuk top glove. Jadi ramai believe yang mana glove akan buat comeback. Sebab yelah, EPF spend almost 100 million untuk terlibat dekat dalam saham top glove. Kan? Jadi since dia macam ni, bila you dah prepare, you tahu tau apa nak buat. Bila you tahu, you faham, you dah prepare, you dah buat preparation, you faham sebenarnya apa yang berlaku. Sebab benda ni
a few weeks lah ramai yang cuba membakar apa semua, dan especially hari ni benda yang paling doesn't make sense. Sebab ramai yang sharing dekat social media, naik banyak dekat I punya social media punya feed, mentioning about Top Glove. Orang yang tak pernah ambil tahu pasal saham, yang tak pernah ada account CDS pun suddenly mention about Glove punya sectors. And they are commenting about Top Glove. Kenapa Top Glove beli sedangkan harga Top Glove kenapa EPF beli sedangkan Top Glove tengah jatuh harga sahamnya? This is what you need. You need to prepare. Mentally, you kena fikir macam ni. Mentally, you kena fikir macam ni. Saham Top Glove, EPF beli 100 juta. Modal dia 100 juta, tuan-tuan dan puan. Modal you all 100 ribu pun tidak. Betul? Jadi, maka you jangan samakan strategi yang EPF guna untuk terlibat dan melaburkan duit sebanyak 100 juta dekat dalam Top Glove sama dengan you punya RM5,000 masuk dalam saham Top Glove. Sekarang mana boleh RM5,000 tak lepas? Lepas. Satu lot baru 120 lebih. Kan? Maksudnya apa? Maksudnya you jangan samakan you punya strategi. You jangan samakan you punya apa yang you faham. Sebab dia tak sama. So mentally you dah prepare. You tahu EPF beli sebab apa. And you tahu kenapa you tak beli. You tak ikut sama EPF tu. Sebab dia jerung. Dia ada 100 juta. And anyway dia dah memang ada kat dalam. Dia dah memang ada dekat dalam saham. Dia dah memang dekat dalam tau Top Glove. And dia buy more. Meaning dia apa? Dia averaging up, tuan-tuan dan puan. Dia averaging up. You all, saya cakap, it's better for you to averaging up. You tak buat pun. Sebab apa? Sebab modal you bukan 100 juta. And EPF beli saham bukan untuk capital gain. You need to understand that. They are not in it for capital gain. You all bergantung harap on capital gain. Okay? Sedarlah diri, kita ni ikan bilis. Bukan macam EPF. Dia bukan setakat jerung lagi dah. Tak tahu binatang apa, megalodon ke apa kan. 100 juta dia pump macam tak ada apa-apa. Meaning yes, dia top up je. Kan? Faham tak? Meaning preparation. You dah prepare yourself. You are entering the market for capital gain. Jerung ni masuk bukan untuk capital gain sangat. Dia masuk lebih untuk dan lebih kepada bersifat buy long term untuk dapatkan dividen. Jadi petang tadi ramai juga tanya saya, masa saya live petang tadi dekat Investors Masterclass, ada tanya, Glove apa macam? Jawapan dia tak ada macam apa-apa. Yang saya nampak dia macam nak sideways je. Selagi dia tak break pattern sideways tu, selagi tu you tak tahu dia nak turun ke dia nak naik. Sebab dia perlukan pattern breakout untuk kita nak masuk balik. Okay? Kita perlukan pattern breakout untuk kita masuk balik. That is our preparation. Bukan ikut jerung. Bukan ikut EPF. Bukan buat ikut any other financial institution yang ada dekat luar sana. Okay? You all suruh beli satu saham, pegang 6 bulan pun tak boleh nak pegang. Kan? Sebab you are not prepared for that kind of investment. You lebih selesa, lebih gembira tengok capital gain. It's a totally different. Maksudnya tu sebab saya cakap prepare your mindset what you want. Sebab bila you macam mana? Saya ajar juga sebenarnya strategi apa yang cara financial institution ni buat investment. Saya ajar juga. That's why yang ada dekat dalam Investors Masterclass. Ada few methods yang saya sharekan apa semua, dan I believe saya pun pernah share dekat dalam casual traders ni, dan you boleh refer balik. Cuma tak mendalam lah. Saya tak tekankan sangat. It's just that one brief, sekali sentuh je. Dia punya return sebenarnya tuan-tuan dan puan, kalau you buat macam tu, within 25 years, setakat nak ada 60 juta dalam account tu easy.
sebenarnya. Tapi I'm talking about 20 to 30 years from now. I'm not talking about tomorrow, next week, next month, next year. I'm talking about 20 years from now. Okay? That is the strategy yang diguna pakai oleh kebanyakan institusi-institusi kewangan yang ada dekat luar sana. You yourself are not ready for that. And I'm preparing student investor masterclass to do that kind of thing. But at the end, apa yang ramai orang suka adalah trading sebab capital gain, nampak duit untung lebih cepat. Sebab itu adalah pulangan secara tangible. Apa maksud pulangan tangible ni? You nampak untung depan mata. Faham tak? Okay? Top Glove dah terlupa password. Tahniah kalau terlupa password. Nanti call je reminder bila nak ambil untung tu. Okay. Alright. So, hopefully you learn something daripada malam ni. Okay. Sebab saya perasan ada yang masuk keluar kan daripada live pada malam ni. I tak tahulah, mungkin tajuk malam ni macam sensitif sangat. Yelah, sebab dia lebih kepada mindset. Lepas tu telinga berdarah-darah dengar kan, dah lah air mata berdarah-darah tak kering lagi daripada bulan lepas. Lepas tu kena pula malam ni kan telinga berdarah-darah. Sebab saya nampak, sebab daripada tadi dia naik sampai 210, lepas tu dia turun balik 190 viewer. So mungkin kita husnuzon, mungkin internet connection dia dalam bas ke dalam kereta line putus-putus, ataupun memang telinga berdarah tak tahan, terus berhenti, tak nak tengok live lagi. Yalah, sebab malam ni dia lebih kepada bersifat teguran, peringatan. Okay. Sebab saya tak nak you all terlampau gairah. Alright. So ada, you kena ingat balik lah, you punya parent dulu selalu cakap jangan terlalu gembira pada awal-awalnya. Sebab penghujungnya nanti akan menangis juga. Kan? Jadi you need to keep yourself bersederhana. Okay? Keep yourself bersederhana. Bukan terlampau gairah. Gairah, Alhamdulillah, profit dapat 300-400 sehari cukup. Maksudnya you tak gairah. Sebab kalau you gairah, you terlampau gembira for these past few days, untung, but at the end of the day, you terlupa sampai you dah terasa, yelah, bila you terlampau banyak sangat winning, you jadi complacent. Bila you complacent, you lupa diri, lepas tu berdarah. Bila dah berdarah, menangis, you revenge trade. And then dah elok profit 300%, bagi balik dekat market 200%. Okay? Jadi tu sebab saya share dengan you all malam ni. Sebagai tanda peringatan. Sebab saya nampak for this past 3, 4, 5 days, nampak macam market memang gairah. Memang banyak boleh buat duit. But I'm not entering the market. Maksudnya masuk-masuk. Cuma tak adalah macam gairah sangat. Dapat apa saya nak, saya keluar terus. Even ada few days daripada minggu ni pun saya tak masuk. Macam hari ni pun I'm very busy, saya tak masuk dalam market. Even though petang saya buka, masa saya buka petang saya nampak gets belum limit up. Saya tahu saya boleh ambil tapi saya tak ambil. Sebab apa? Sebab I'm not preparing myself for that kind of things. Okay? Jadi that's all sharing saya untuk malam ni. So yes, 40 minutes dah membebel pasal preparation. Dan preparation adalah lebih kepada prepare you punya mental. Sebab bila you prepare mentally, then only you can run you punya plan and strategy properly. Okay? Jadi that's all daripada saya untuk malam ni. I'll see you again this week. Ada sekali dua lagi lah, tengoklah kalau masih mampu, maksudnya tak, orang kata tak ada kekangan masa, tak ada orang kata tak rushing apa-apa, saya akan share lagi lah lagi 2-3 kali, lagi sekali 2 minggu ni. But that's all. Okay, daripada saya, and I'll see you again soon. Jadi itu saja daripada saya, dan siapa yang baru join live pada malam ni, you boleh tunggu live kita. Live ni recorded version dia akan terus naik di YouTube pada jam 11 malam. Okay, jadi itu sahaja daripada saya. I'll see you later. I'll see you again soon. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.